Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagia dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikannya nikmat sehat iman dan juga sehat badan, sehingga pada kali ini kita masih bisa saling bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan program kita dalam membahas kitab Safahat min Sabril Ulama. Namun kali ini dalam versi yang agak berbeda. Kalau biasanya saya sudah merangkumkan kitab tersebut tanpa membacakan versi Arabnya, namun kali ini kita akan langsung membaca dari kitab tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas kali ini biografi serta gambaran daripada kesabaran Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah yang merupakan guru daripada Al-Imam Syafi'i. Namun tentu seperti biasa kita tidak langsung membahasnya secara full biografi beliau, namun secara bertahap karena keterbatasan daripada memori handphone kami. Imamun min a'immatil Kufah, rawiyatu Sufyan ats-Tsauri, wa huwa Waqi' ibnul Jarrah rahimahullah. Seorang imam dari imam-imamnya penduduk Kufah, seorang periwayat dari Sufyan ats-Tsauri dalam bidang hadis maksudnya. Beliau adalah Waqi', anak daripada Al-Jarrah, semoga Allah merahmati beliau. Mungkin kurang dekat, kita dekatkan. Waqi' ibnul Jarrah alamun min a'lamit tabi'in fil hifdi wal ilmi wal ibadati waz zuhud. Waqi' ibnul Jarrah merupakan simbol dari simbol-simbol di kalangan tabi'in dalam menghafal dan juga dalam bidang ilmu serta ibadah dan karakter zuhud. Kana muttabi'an lis-sunnati mu'taqidan lima alaihi ahluha. Beliau sangat mencontoh dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad serta meyakini apa yang akan didapat oleh para pecinta sunnah. Asna alaihi ulama'u asrihi. Beliau banyak dipuji oleh para ulama di masa hidup beliau atau oleh ulama-ulama yang hidup dengan sezaman dengan beliau. Wa syahidu lahu bil ilmi wal hifdzi wad diyanah. Para ulama tersebut memberikan rekomendasinya kepada beliau dalam bidang ilmu, dalam bidang menghafal dan juga keberagamaan. Wa balagha sya'nal kibar, dan beliau telah mencapai derajat ulama-ulama besar. Farahimanallahu wa iyyahu rahmatal abrar. Semoga Allah merahmati kita semua serta beliau dengan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang berbakti kepada Allah. Wa kana sabru Waqi'in ala talabil ilmi 'aziman. Kesabaran Al-Imam Waqi' dalam menuntut ilmu sangat amat luar biasa. Wa qad a'rada an maladzatid dunya wa sabara 'alaiha. Beliau telah berpaling daripada kenikmatan-kenikmatan dunia dan bersabar dalam keberpalingannya tersebut. Wa kana yunfiqu 'ala talamidhihi ma ya'tihi min mal. Dan beliau selalu menginfakkan harta yang beliau dapat untuk para muridnya yang datang untuk belajar kepada beliau. Kama kanat mihnatuhu 'azimatan 'indama haddatha bihaditsin 'an wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kada yuqtalu laula anna Allah sallam. Sebagaimana beliau
ujiannya juga amat begitu berat ketika beliau meriwayatkan atau membicarakan sebuah hadis tentang wafatnya Rasulullah, hingga atau bahkan beliau hampir-hampir saja dibunuh kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan. Ismuhu, nama beliau. Nama beliau adalah Waqi' ibnul Jarrah ibnu Mulih atau Malih Ar-Ru'asi. Kunyah beliau adalah Abu Sufyan Al-Kufi min Qais Ayalan. Mauliduhu atau kelahiran beliau. Wulida sanata mi'atin wa tis'atin wa ishrin. Beliau lahir pada tahun 129 Hijriah. Wa qala Ahmad bin Hanbal wa Khalifah wa Harun ibn Hatim wulida sanata mi'atin wa thamaniyatin wa ishrina hijriyatan. Namun Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan seorang alim bernama Khalifah serta Harun ibn Hatim mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 128 Hijriah. Wa ruwiya anhu annahu qala wulidtu bi Abha qaryatun min qura Asbahan. Diriwayatkan dari beliau sendiri bahwasannya beliau berkata, aku dilahirkan di Abha, sebuah desa dari desa-desa di Asbahan. Baik, sekarang sifatuhu. Al-Imam Asy-Syadzikuni berkata, qala lana Abu Nu'aim yauman. Seorang bernama Abu Nu'aim, kami tidak tahu apakah Abu Nu'aim Al-Asbahani atau yang lainnya, sepertinya tidak karena jauh masa kehidupannya. Madama hadat tinnin hayyan la yuflihu ahadun ma'ahu. Kata Abu Nu'aim, selama hadat tinnin. At-tinnin setelah saya cari maknanya adalah al-hayawan al-usturi. Hewan dalam dongeng. Atau kalau kita sebut dengan istilah kita naga. Seandainya naga ini masih hidup, maka seseorang tidak akan selamat darinya. Maksudnya saking kuatnya, maka ahlul bid'ah akan lari daripada beliau. Dan Imam Az-Zahabi berkata, kana Waqi' asmar dakhman saminan. Beliau secara fisik berkulit warna kecoklatan, berbadan besar. Qala Sa'id ibn Mansur, qadima Waqi'un Makkah wa kana saminan faqala lahu al-Fudailu ibn Iyad, ma hadha as-saminu aw samnu wa anta rahibul Iraq. Qal hadha min farahi bil Islam. Sa'id ibn Mansur mengatakan, ketika Waqi' ibn al-Jarrah datang ke Mekah dalam kondisi fisik yang gemuk, maka Al-Fudail ibn Iyad, seorang alim yang sangat kita kenal kezuhudannya, berkata, wahai Waqi', kenapa kau begitu gemuk, begitu gendut, sedangkan engkau adalah ahli ibadahnya penduduk Irak. Beliau berkata, hada min farahi bil Islam. Aku gemuk karena aku sangat bergembira menjadi seorang Muslim atau menjadi bagian dari umat Islam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini bukan jadi dalil bagi ikhwah dan teman-teman sekalian yang merasa gemuk begitu ya. Kemudian Abu Ja'far Al-Jammal berkata, ataina Waqi'an fa kharaja ba'da sa'atin wa 'alaihi thiyabin magsulatin falamma basarna bihi fazi'na minan nuri alladhi ra'aynahu yatala'la'u min wajhihi faqala rajulun bijanbi ahadha malakun fata'ajjabna min dzalika an-nur. Dari Abu Ja'far Al-Jammal mengatakan, kami mendatangi Waqi' ibnul Jarrah. Kemudian beliau baru saja selesai mandi dan keluar menemui kami memakai pakaian yang sudah dicuci tentunya. Ketika kami tatap dirinya, kami terkaget-kaget karena adanya cahaya yang berkelap-kelip di wajahnya, sehingga ada seorang laki-laki di samping saya, kata Abu Ja'far Al-Jammal, yang berkata, apakah ini seorang malaikat? Maka kemudian kami pun sungguh takjub akan cahaya yang berkelap-kelip di wajah beliau. Baik, sekarang sana'ul ulama alaihi.
pujian para ulama terhadap Waqi' ibnul Jarrah. Kana thiqatan ma'munan 'aliman rafi'an katsiral hadithi hujjah. Kata Muhammad ibn Sa'ad, beliau adalah orang yang terpercaya, berilmu, dan orang yang derajatnya tinggi serta banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah hujjah. Dan beliau berkata lagi, kana dhabtu Waqi'i dhabtu sadrin wa laysa dhabtu kitabin. Beliau adalah seorang expert, ahli, pakarnya hafalan, dan hafalan beliau adalah bukan hafalan dari tulisan melainkan dari hati, begitu ya, dari akal beliau setelah beliau meninggal mendengarkan dari guru-gurunya. Yakni kana yahfadul ahadits allati yuhadditsu biha wa kana rubbama istanada ila sariyatin wa haddatha bi 700 haditsin. Yakni maksudnya adalah beliau itu menghafal hadis yang beliau bacakan kepada murid-muridnya, dan bahkan beliau sekali bersandar ke tiang masjid itu bisa membacakan 700 hadis dari hafalannya, bukan dari kitab. Itu maksud dhabtu Waqi' dhabtu sadrin. Sedangkan Yahya ibn Yaman berkata, nadhara Sufyanu ila aynai Waqi'in faqala atarawna hadzal ru'asi la yamutu hatta yakunu lahu sya'nun. Yahya ibn Yaman berkata, Sufyan ats-Tsauri melihat memandang kedua mata Waqi' ibnul Jarrah kemudian berkata, apakah kalian melihat ar-ru'asi ini, marga beliau, orang ini tidak akan meninggal sebelum menjadi orang yang besar dalam masalah atau dalam bidang ilmu agama. Waqila, bahkan dikatakan kana Waqi'u arjaha min Sufyana. Bahkan dikatakan Al-Imam Waqi' ibnul Jarrah lebih arjah, pendapatnya lebih kuat daripada Sufyan ats-Tsauri. Allahu Akbar. Padahal Al-Imam Waqi' ibnul Jarrah meriwayatkan hadis dari Sufyan ats-Tsauri, artinya murid beliau. Kemudian Yahya ibn Yaman berkata lagi, mata Sufyan ats-Tsauri fajalasa Waqi' ibnul Jarrah fi mawdi'ihi. Setelah meninggalnya Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, duduklah Waqi' ibnul Jarrah di tempat beliau mengajar, artinya menggantikan Al-Imam Sufyan ats-Tsauri dalam mengajar. Dan terakhir dalam video ini, wa 'anil Qa'nabi qala kunna 'inda Hammad ibn Zaid wa kana 'indahu Waqi' falamma qama qalu hadha rawiyatu Sufyan faqala hadha in syi'tum arjah min Sufyan kama qulna inna Sufyan kana ahfadhu li haditsil A'mash min al-A'mash. Al-Qa'nabi berkata, kami bersama Hammad ibn Zaid dan di situ ada Waqi' ibnul Jarrah. Ketika Waqi' berdiri, murid-murid berkata ini adalah periwayat hadisnya Sufyan ats-Tsauri. Maka kemudian Al-Imam Hammad ibn Zaid berkata, jika kalian berkenan, katakanlah bahwasannya beliau yaitu Waqi' ibnul Jarrah lebih kuat pendapatnya daripada Sufyan, sebagaimana kami katakan Sufyan ats-Tsauri sendiri lebih hafal hadis A'mash daripada Al-A'mash sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan sedikit video ini menginspirasi kita semua untuk tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, khususnya dalam bidang hadis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.